Welcome back my another new video. So I hope you are all fit and fine. I'm also fantastic. Today I gonna share you about some English sentences. So let's get started. I can, ami pari. I could, ami partam. I will can, ami parbo. He can, she pari. He could, she. अबे साले जो माफ करना मैं मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ जब পারতো he will can সে পারবে আমার যাওয়ার কথা আছে I am supposed to go আমার যাওয়ার কথা ছিল আমি সরলা দিস ইজ মাই সরলা গানি সূত্রধর আপনাদের নাম স্বর্গীয় যোগেশ সূত্রধর মাই নেম माँ खराब हो जाएगा मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा I was supposed to go আমার খেলার কথা আছে I am supposed to play তাকে সাহায্য করা উচিত I should help him যাওয়ার সময় হয়েছে it is high time to go খেলার সময় হয়েছে it is high time to play খাওয়ার সময় হয়েছে ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है it is high time to eat ঘুমানোর সময় হয়েছে it is high time to sleep বই পড়ার সময় হয়েছে it मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं is high time to read লিখার সময় হয়েছে it is high time to write